لا سهل إلا ما سهلت ولا علم إلا ما علمت وفقني يا أرحم الراحمين ربي زدني علما الله يا رب يسر ولا تعسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب الله سبحانه وتعالى গজওয়ে তবুক মাঝে গজওয়ে তবুকের ঘটনা বয়ান যে মুমিনিন কলর সাথী ইয়ান্তুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম লাউ কানা আরদান কারিমান ওয়া সাফারান কাসিদান লাত্তাবাউকা ওয়ালাকিন বাউদাত আলাইহিম আশ-শুক্কা ওয়া সায়াহলিফুনা বিল্লাহি লাউ ইসতাতা'না লাখরাজনা মা'akum ইউহলিকুনা আনফুসাহুম ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু ইন্নাহুম লাকাযিবুন ইয়ান্তুন দিদা আল্লাহ তাআলা গজওয়ে তবুক মাঝে রবেশত তোরা হই গজওয়ে তবুক এবার বড় কঠিন টাইমের গজওয়া কাহাসালি টাইমের মাঝে ওয়া চলে গজওয়া আর আবার মাঝে এতে সবসময় গরম থাকে হরানত তুল্লির গজওয়া কাহাসালি এদের ওষুধে এনে হাজুর ভাগি ভাগি রে গাছের মাঝে হারিবার এনে পুরা বছর পুরা কুট্টেবার দান্দাইবার সময় ছেড়ে এন্দিল্লা সবর গজওয়া এই ব্যাপারে মুনাফিকিন বলে জনাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দইল্লা বড়ইল্লা শিকায়ত কল পেশ করে দইল্লা বড়ইল্লা দাসে বানা কল দাহায়াতে যে আদর ধরে বলা বলি ওরে তারা কি করে বানা পাকড়ে এ বানা পাকড়ে দে মুনাফিকিন কল নজাই বল্লা ইতারা কি হর এই নর ব্যাপারে ইয়ানুমা আল্লাহ তাআলা মুনাফিকিন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে আয়াত শরীফ করাই কেন হরসা لو كان عرضا قريبا اگر ہوتے اس کو مال نزدیک ডাকে মাল হইতো বলি ডাকে ইয়ানি জিহাদ যদি ডাকে হইতো বলি মোকাবেল যারা আছে ইতারা যদি একটা হমসঙ্গ তনসঙ্গ বলশক্তি হমল হইতো বলি ইয়াদে মুলকের উমর নসরা কল জিন ওয়ালাম মধ্যে বেশি শক্তিশালী দিন আছে হিল লারা করতে যাওয়ার দে তবুকত বেশি দূরে মুজানেবে মুখালেফ বেশি কঠিন মজবুত কুওয়াত সালার কল আর যাবর দে কঠিন টাইমত কাহাস সালির টাইমত আরো ফুল গরমের টাইমত সব আরো লম্বা আরো খুরা কুট্টা ভরদের টাইমত হ্যাঁ রইয়ে দে হে তো আল্লাহ নজর দুয়া আল্লাহ তো যদি ডাকে মানুষ বলি জানেবে মুখালেফ কা নরম মিক্কি হইতো ডাকে মিক্কি হইতো লড়াই করি তারারে হড়ে বাড়ি বদিয়ারি তারা সুখে দেখিতো তারাতে মান সম্পত্তি ভাইতে বলি লো কানা আরদান করিবান अगर होते माल करीब नजदीक যদি ডাকে মাল হইতো বলি বুঝছেন ওয়া সাফারান কাসিদান और हल्का सफर होता যদি আরে শুনো মিক্কা সফর হইতো বলি ডাকে মিক্কা যাইরে মারি হইতো বলি ইয়াদ তবুক যাওরে বেশি দূরে যাওরে যদি দিল্লা ডাকে সফর হইতো বলি लत्तबाउका जरूर भी जरूर ऐ प्यारे आबे सल्लल्लाहु तेरे इत्तिबा करता ए मुनाफिकीने अने लारे मानसमना हासिल करी वल्लाह तोर इत्तिबा करतो वलाकिन बाउदत अलैहिम शुक्कतु लेकिन दूर होगी है उन्हों पर मसाफत हितरतुन जागत जा दूरी गई এনে রাস্তার একেবারে বেশি দূরে গিয়ে গই আর মানসম্মতি না হয় যদি দেখে তারা তো আছে এখন মাসাফত বেশি দূরে গিয়ে গই তো এই দূরে তো গিয়ে ওই ডইল্লা বড়িল্লা বা রাকল দাহাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারা জিহাদত নজা এখন তবে কত লোটি আয়াত দেশ আল্লাহ তাআলা তো যদি আয়াত ধরি তারা ডইল্লা বড়িল্লা ও মারা মজবুর হই দে এ নেই দে মই বানা গরিব হ্যাঁ মধ্যে ওয়া সায়াহলিবুনা বিল্লাহি और अल्लाह ताला के नाम से वो अनकरीब कसम उठाएंगे अल्लाह कसम ए नहीं दिया कसम बखुदा ए नहीं दिया वल्लाहि बिल्लाहि तल्लाहि ए नहीं दिया हैं कोई डोले बोले तारा संग अक्ल करी वो लव इस्ताताना अगर हम ताकत रखते जाने की कुव्वत रखते अगर हो सकते लखरजना माकुम जरूर भी जरूर हम निकलते तुम्हारे साथ गज़वा में जंग करने के लिए तबूक की तरफ होते तबूक तरफ लड़ाई বলা বলি ওরে আল্লাহর কসম আর যদি আরে হালতে মজবুর নইতাম বলি তাকত রাখতাম বলি মৌকা সুযোগ গরিব হইতাম বলি যাইতাম এক গই ডইলা বড়িলা কসম কল তারা হইব
युहलिकून अंफुसहुम, बर्बाद कर दिए हैं, हलाक कर दिए हैं अपने नफ्सों को। ही तरह हालाकियों तुम मदे डाल दे, तारा हालाकियों तुम मदे डाल दे, है ना, गोले तो गुम्मा न दे, तारा नफ्सों तारा हालाकियों तुम मदे डाल दे, या मदे युखलिकून अंफुसहुम, हलाकियत में डालते हैं, नुकसानी में डालते हैं अपने नफ्सों को। वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकादिबून, और अल्लाह ताला बहुत जानता है बेशक के वो जरूर झूठ बोलेंगे। अल्लाह बाला जानी इधर अल्लाह से मिसाल ताकल होइबो मजबूरी दहे वो सब गोरी गोरी हो रही। अफल्लाहु अन्का लिमा यक़तलून हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। गज़वा तबूक में जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकिन कल इतारा तम्मदि इजिन साये न दाबल्ला बोली इतारा रे इजिन दिए अल्लाह दे इजिन आतन वतुन इजिन एबार आगे तुम रसूल इजिन कल्ला दिला हियान अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो गुस्सा करी गजब डाली रे निजर गुस्सा उतारी रे हद दे न কেঙ্গরি হক কাল্লা জনাব রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসে যখন কদা মাসআলার ব্যাপারে আল্লাহর ওকতন আয়াত নাজিল ওই দে নাজিল নো দইলে যেতুন নাজিল না এখন রাসূলের কাছে ইখতিয়ার থাকে হিয়ান ওই তো গরিবাইব ন তো গরিবাইব রাসূলের হিয়ান ইখতিয়ার দিয়া আছে তাহলে ইখতিয়ার যত আছে রাসূলে ইজিন দিয়ে দি তাহলে আল্লাহর ওকত দিয়া ইখতিয়ার আছে হ্যাঁ গজে দে আল্লাহর নাফরমানি ন কই কিনো করে মাথা উঙ্গুর বুঝাউরি আফাল্লাহু আনকা হই আল্লাহ তাআলা তোর মা গুর দিয়ান গর রাসূল তোলে আল্লাহ নাফরমানি বিজি তারা যা দে দিয়ান হেন দিলা বুঝিবার ইহতিমাল আছে এ ন কাল্লা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছে যেহন কদা মানে মুআমালা হনা আমার হনা মাসালার মুতাল্লাকা আল্লাহর তো এন গরান গই আয়াত যে তুন না জান্ন করে হে তুন রাসূলত তো ইখতিয়ার আসিয়ান মানে ইজাবত গরন ইন্দিলা সালাবত গরনের হাতে ইখতিয়ার আছে তাহলে ইখতিয়ার মোতাবেক গজ্জি দি তবে গজওয়ে তো মুকম্মদ কঠিন মশলা ইবাম্মাদে তুই যদি ইজিন যদি দেরি করি দিতা জিন মুনাফিক কল আছে ইতার একটা সাবগুরি বাইরে তো আর কা কি করি দিও সাবগুরি বাইরে তো তুই আগে কেন দিলে আদি দিলাতে আর ইজিন তোর একটা তুই বইনো তাইরা দিয়া আর একটা খারাপ মিট্টো এই মাওলা ইয়ান খারাপ মিট্টো এই দিয়ান তুই আর তুই মাফসাইবার আগে তোর মা বুঝলে ইয়ান হদ্দে আল্লাহ তাআলা কুসুরি গজস কুসুরি মাফ করি না গদ্দে রসুল কুসুরি বয়ান করে দেন কথা বুঝা সেটা করি বুঝালে সা अल्लाहु का माफ कर दिए है अल्लाह ताला ने तुझसे अब अल्लाह से माफ करने से पहले माफ कर दिया खैर मोहब्बत हमने रसूलुल्लाह तो आरे हुआनो गुरु आई तुम्हारा आगे बारा की दिला मा लिमा बिनतालहुम किस लिए इज़्न दिया तुम मुनाफिकों को हत्ता यतबय्यना लकल्लज़ीना सदकू यहाँ तक के यतबय्यना जाहिर हो जाते सब गुरी जाहिर बाहिर हो जाते कोई अल्लाह का आपके लिए तुम सब गुरी देखी जा हम ताराने अल्लज़ीना सदकू वो लोग जो सच कहते हैं जो सच्चे हैं जिन्हा से मनुष्य से सही मुमेरा से हिता रोज़ी निवेदा व तालमल काज़िबीन और तुम जान लेते और तू जानता जो झूठ बोलते हैं मिसा होता हो देता हम तारा यान अरका स्पष्ट जाहिर हो तो इस इंद्र दी आगे बारानो दीता बोली لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين জঙ্গলে জিহাদ হলে আল্লাহর রাস্তার মধ্যে জানে মালে খেলা হে আল্লাহর রাস্তার মধ্যে জানে মালে খেলা তুন এনে ও মানছে ইদিন নসা যারা আল্লাহ দে আল্লাহর রাসূলের ঈমান আনি নজাইবাল্লাহ এজাজত নসা কিয়া তারা দে আল্লাহর ফল আল্লাহর কেনে রাজি জুম জমত যাই কেনে আর জানা দেন মালরে আল্লাহর রাস্তা মা হারাই ভিয়ান সাদি তাহলে ইদিন সাদা হন তারা যারা আল্লাহ রাসূলের ঈমান মানে ঈমান আন্নে হাম করি মুমিনের ভিতরে মুনাফিক কর তারা সাদি এ হঠাৎ লামা দিদি আল্লাহ তাআলা এ লা ইস্তাযিনুকাল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির
अरे आपसे इज़्न तलब नहीं करेंगे, यानी जिहाद में न जाने के लिए इजाजत नहीं चाहेंगे आपसे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह के साथ और क़यामत के दिन के साथ। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल यौमिल आखिर आजार बुतरा से इबायत मतु इजाजत न साहिब जिहाद न साहिब अल्लाह अयुजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, ये कि जिहाद करें अपने माल और नफ्सों के साथ। निजर জানাত দে মাল লইয়ারে, নিজর মালাত দে জান লইয়ারে জিহাদ গর, নতুন জিহাদ গর ইতো নজাইব আল্লাহ এজাজত মুমিন বিল্লাহ দে, মুমিন বিল ইয়াউমিল আখির দ্বারা জিতারা নসা। ওয়াল্লাহু আলিমুম বিল মুত্তাকিন, হিতারা মালাত দে জানরে আল্লাহর রাস্তা মাওসা করি বল্লা সাদে খেলা তারার ভিতর তকওয়া আছে, এ তকওয়া আছে দিটার অবস্থা কিহীন আল্লাহ বেশক জানে। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला जानने वाला है बिल मुत्तकीन, मुत्तकियों को। तेजा थोने सादे जरा ईमान मुआने तारा सादेरी। इन्नमा यस्तादिनुका अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, सवई इसके आपसे इजाजत चाहते हैं, अब इजाजत मांगते हैं जिहाद में न जाने का। अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि, वो जो ईमान न रखे अल्लाह के साथ, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन के साथ। वर्ताबत कुलूबुहुम, और शक में पड़े हुए हैं उनकी कलबी, तारार दिलेर ভিতরে ওয়াসওয়াসা এ কঠিন টাইম মা কেনে দেবো আমারে কেশুদন সম্পত্তি আছে দেখি লুদন হারে এমনে অনজি আদক গিলে কাবরা আতমা বিড়ায় মরি মনে আর দুনিয়া এসে হত করিবে বলি গিলে কই এক দেন খোদক তারার দিলে খোদ মজগরি সন্দম্মাদা আছে। वर्ताबत कुलूबुहुम, उन्हों के कलबी शक में पड़े हुए हैं। फहुम भी रैबिहिम यतरद्ददून, बस वो अपने शक में भटकते रहते हैं। इतना निदर शक कम्मदे हो सोच गुरी था गुया। वलो अरादुल खुरूजा लअअद्दू लहु उद्दतन वलाकिन करिह अल्लाहुम बिआतहुम फथब्बतहुम वक़ील क़उदू मअल क़ाइदीन। আল্লাহ মধ্যে যদি তারা নিয়মিত বলি গজুয়ে তো দূরে দিরি আরে কঠিন টাইম মধ্যে দিরি তারা নিয়মিত বলি ইন আয়ে না আসান করিয়া हम आसन करिया कौन है? अल्लाह है। अस्सायु मिन्ना वल इत्माउ मिनल्लाह, मेहनत कोशिश आराम को तू पूरा करे कौन है? अल्लाह है। अल्लाह মধ্যে নিয়মিত বলি আই তারে অল্প মধ্যে করে দিতাম, কষ্ট তারা বদাস নগরদের দুন্য দিতাম। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা, আল্লাহ মুকাল্লাফুদ্দার মানা জিয়ান মানুষ বদাই গিনারি ইতার মকদুরের ভিতরে আজ দুরাই হাম করে দি গজুয়ে তো তারা নিলতে বলি আই আটটার ভিতরে হাম করে দিতাম, হালকা মা হাম করে দিতাম। যে কঠিন তারা দেখে হে কঠিন আইন রাখিতাম মুখ কানে ইন ইতার নিলতে বলি ইয়া হদে वलो अरादुल खुरूजा, और अगर वो निकलने का इरादा करते यानी निकलते लअद्दू लहु उद्दतन, जरूर भी जरूर अल्लाह तैयार कर देते उन्हों के लिए असबाब। कठिनत परिणा दागोफान इधर अल्लाह साफ अल्लाह ताला यहाँ मका गारंटी तैयार कर दी तो वलाकिन करिह अल्लाहुम बिआतहुम फतब्बतहुम, तो तारा जायगला ना বললো ওদা আল্লাহ তাআলা তারা নিয় লাগানো রে না সাথ দে মুনাফিক কলিন নিয়লার খনে না সাথ দে। वलाकिन करिह अल्लाह, लेकिन अल्लाह ना पसंद समझते हैं, ना खुश हुए हैं इम्बिआतहुम, उन्हों का उठाना, उन्हों का यानी गज़वे तबूक के लिए निकलना। इतना गज़वे तबूक का तरफ नियलना ने अल्लाह तो ना पसंद दी, अल्लाह तो कीजिए फसब्बतहुम, सो उन्हों को बोझल कर दिया, यानी जिहाद में जाने से अने हटा के रख दिया। इधर बोझल कर दिए, बरहुदा कर दिए, तो बुझिया नरे इधर जिहाद जौनतुन अने नियलातुन महरम कर दी, राखी दिए, बिस्तर राखी दिए। वक़ील क़उदू मअल क़ाइदीन, अरे और को कही गई कि तुम बैठे रहो बैठने वालों के साथ। जरा जिहाद नजर बैठा के मेले जाती से नियाला से अरे
আজ বুদ্ধিজীবী মানে কুয়াত ন ফাদা দে হেন্দিল্লা গুড়া হয়ে আছে কুয়াতটা লিয়ে বিয়ারামে তার কুয়াতে হাঙ্গুরে মাজুল্লা করিলে আছে বসে দিয়েছি আরে হতা বুড়ো দিয়ে আছে ইতার হইলে কাই দিন হিনার হয়তো তুলো বইটা তোর আত্মীয় জানো এম গরি আই তারারে বই গায় বই গায় দিয়াং মধ্যে وقيل اقعدوا مع القائدين और कही गई तुम क्या बैठे रहो बैठने वालों के साथ न्याला वंदर वाजी बोझ जाए दे जंगुत तो जाने वाली भी لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أودعوا خيالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين إترى نيوزو كي يتدو ويارن ফায়দা কারণ করতো গুনারি করতো দে ইতারা কাফেরের মোকাবেলা মধ্যে মজবুত ইস্তাতে যাইরে তেহে দিল ইস্তাতে জঙ্গল রে ন হেড রেশন মুমের কল বুতর হজ্জা লাগাই দিত সাদে ফেস খাওয়া দিত সাদে ইয়া মধ্যে लो खरजू फीकुम अगर निकलती वो मुनाफिकीन तुम में तुम्हारे साथ खरजू का वाइल कौन है मुनाफिकीन है अगर मुनाफिकीन निकलते फीकुम तुम में गज़वे तबूक की तरफ जिहाद करते जिहाद के लिए निकलने में तुम्हारा बुतोरे तुम्हारा फाती যদি গজওয়ে তবুক মালারে গতো মুনাফিক কল নিয়লতো বলি মা জাদুকুম ইল্লা খবালা कुछ भी ज्यादती नहीं करते कुछ भी नहीं बढ़ाते तुमको इल्ला खबालन मगर खबाल मगर खराबी मगर नुकसानी तोरा बुतरो खराबी बाराय दे सोनो कदा गम हम बारा दे नो वला अवदउ खिलालकुम ए हवा सबकीबा वला अवदउ नहीं वला अवदउ खिलालकुम और जरूर भी जरूर डराती तुम और जरूर भी जरूर औजाओ घूड़े दूड़ाती घूड़ा लो तारा धूतो दे गुरा विरा गुत्तो दे खिलालकुम तुम्हारे अंदर बिगाड़ने का तुम्हारे बिगाड़ का तुम्हारा भूतोरे ना इतने भागी करी दी बल्ला तुम्हारा भूतोरे बिगाड़ानी दी बल्ला गुरा दूंगा दे यबगूनकुमुल फितनता वो तलाश करती तुम्हारे फितना को तुम्हारा बुतरे घेरे फितना है वो यार ताला गिट्टो दे गोरा दूरा बोदे मारी तरह गुरा विरा गोरी बुतरे तुम्हारा फसाद कर दिया साइतो दे बुरा वे कर हमल लिया व बिकुम समाउना लहुम और तुम में उन्हों की जासूस भी है तुम्हारा बुतरे तारा जासूस आसी मुनाफिक लोग जासूस क्लासी वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन और अल्लाह ताला जानने वाला है जालिमों को अल्लाह जालिमों को जाने